পশ্চিমবঙ্গে বন্যা পরিস্থিতির জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে 3 দিনের জন্য সিল করে দেওয়া হয়েছে বাংলা ঝাড়খণ্ড সীমানা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে সিল করা হয় বাংলা ঝাড়খণ্ড সীমানা। বিভিন্ন পণ্যবাহী গাড়িগুলিকে বাংলায় প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না, আর যার ফলেই বিপাকে পড়েছেন গাড়ির চালকেরা। পাশাপাশি এদিন বাংলা ঝাড়খণ্ড সীমানা ডুবুরডিহি নাকা চেকপোস্টে আসেন কুলটির বিজেপি বিধায়ক অজয় পোদ্দার। তিনি কর্মরত পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন, পাশাপাশি পণ্যবাহী গাড়ির চালকদের সাথেও কথা বলে কেন সিল করা হয়েছে তার কারণ জানতে চান। दिक्कत हमें ये है सर कि देखो आपके सामने ही दिक्कत हो, जब कल से लेके खड़े हैं यहाँ पे 5-4 बजे के बाद गाड़ियाँ बिल्कुल बंद कर दी जानी, तो दिक्कत तो बहुत हो रही ना। कितना गाड़ी के जाम लगा हुआ है। अब कोई गाड़ी में ड्राइवर है, कोई कनेक्टर, अगर किसी को बीमार हो जाए, कोई मर जाए तो उसकी जिम्मेदारी लेगा सरकार? नहीं लेगा। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं शिमला से आ रहा हूँ। कौन चीज़ है? सेब लोड है मेरा, एप्पल। जाना कहाँ था? मुझे कोलकाता जाना है मंडी में। एप्पल लोड है गाड़ी का, हमें भाड़ा नहीं मिलेगा। 1,30,000 का भाड़ा दे देगा हमें कोई? सरकार तो कोई नहीं देगा ना, वो तो हमसे कटेगा ना भाड़ा। और हम किसको बताएंगे कि हमारा भाड़ा दीजिए? कहाँ जाएंगे हम, बताइए? जब कोई सरकार इसमें एक्शन लेगा तभी तो बात बनेगा। हम तो ये कहते हैं कि ये रोड ही बंद करो ना, फिर साथ के साथ इस रोड को ही बंद करो, तभी एक्शन जल्दी हो जाएगा। क्योंकि दोनों साइड बंद रहेगा ना तो काम जल्दी हो जाएगा। अब ड्राइवर तो एक रीढ़ की हड्डी है ना पूरी दुनिया की, जो हर कोने कोने में जाता है। जब ड्राइवर कोने में नहीं जाएगा तो कहाँ से सामान पहुँचेगा? डेली यूज़ का सामान कहाँ से आएगा उनके पास? कोई मेडिसिन लोड है, किसी में सब्जी है, किसी में एप्पल लोड है। अब बताइए, सारे कच्चे माल की गाड़ियाँ हैं, कोई सिलेंडर वाला गाड़ी है उन्होंने छोड़ दिया बीच में अभी, तो बताइए बाकी हम लोग कहाँ जाएंगे? हमें कच्चा माल लोड करके कहाँ जाएंगे बताइए आप? क्या करेंगे हम? किस पे जाएंगे? किसके पास रहेगा जाके? हमारा कोई सुनेगा नहीं, कोई सुनवाई नहीं करेगा। बैठे हुए हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? पंजाब से आ रहे हैं, कलकत्ता जाएंगे। कौन चीज़ माल है? नाशपाती है। तो क्या दिक्कत क्या हो रहा दिक्कत है? क्या, रास्ते का परेशानी है, बोल रहा है पानी आ गया, डैम छोड़ दिया है, उसकी वजह से जाम लगा रहे 72 घंटे का। कोई ड्राइवर भूखा है, कोई खाना खाया, कोई नहीं खाया। पीछे तो सर पानी भी नहीं मिल रहा, इधर में तो पानी की बचता है, वो तो पीछे में पानी ये कितना दूर तक जाम लग गया? ये लग गया सर 20 किलोमीटर के आसपास हो गया। नरसा पार हो गया, नरसा पार हो गया। कितना गाड़ी खड़ा होगा? बहुत गाड़ी है, लाइन लगा हज़ारों के, 2,000 5-7 हज़ार गाड़ी इकट्ठा हो गया। 20 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी है। क्या चाह रहे हैं आप? जाना क्या, अभी मैं तो बोल रहा अभी छोड़ दे, हम अपनी मंजिल में पहुंचे। पुलिस वाले देश है এই যে হঠাৎ পশ্চিমবাংলার সরকার ভিভিক্যাল ডিসিশন মমতা ব্যানার্জির, পুরো ঝাড়খণ্ড থেকে যে গাড়ি আসবে যাবে নাই, তো ঝাড়খণ্ডে থেকে যে গাড়ি আসবে তো ঝাড়খণ্ডের গাড়িতে তো নয়, এটা দিল্লি, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র সব জায়গা থেকে পেঁয়াজ, ফ্রুট সব নিয়ে এসছে। হাজার হাজার ড্রাইভার, 15-20 হাজার ড্রাইভার না খেয়ে দিয়ে বসে আছে গাড়িতে। এটা কি আপনি বন্যা বলছেন? আর্টিফিশিয়াল বন্যা। 200 mm বৃষ্টি হয়েছে 3 দিনের ভিতরে, টানা বৃষ্টি। টানা বৃষ্টিতে কোনো জায়গায় জলে প্লাবিত হয়ে যেতে পারে। আর আপনি যে বাঁধগুলো বানিয়েছিলেন দিদি, সে বাঁধগুলোর তো অবস্থা সব ভেঙে গেছে, এই জন্য জল ঢুকেছে। ডিবিসির জল যতটা জমা হয় সেটা দুর্গাপুর ব্যারেজে হয়, আর 12 মাস চাষ হয়। তো আপনার কিছু যদি সব সময় আপনি লাভ নেবেন তো কোনো সময় ক্ষতিও হতে পারে, সেটা ডিবিসির কোনো যাওয়া আসা নেই। এই তো ন্যাশনাল ক্যালামিটিস। যদি বৃষ্টি মানে অস্বাভাবিক বৃষ্টি যদি হয়ে যায় তাতে তো মানুষের কিছু করার নেই। এই অস্বাভাবিক বৃষ্টির জন্য হয়েছে, কিন্তু হাজার হাজার ট্রাক ড্রাইভার ও ট্রাকগুলোকে আটকে রেখেছেন। এ তো নর্থ ইস্টকে আপনি ডিপ্রাইভ করছেন। আপনার ব্যথা মণিপুরের জন্য ব্যথা আছে, এখন তো 7টা স্টেট, নর্থ ইস্ট স্টেটের সমস্ত গাড়ি তো ওখানেও যাবে, আপনি তো সব আটকে দিয়েছেন। তার মানে আপনার নর্থ ইস্টের জন্য কোনো ব্যথা নেই। আপনি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে দায়ী করছেন। আপনার তো ইন্ডি গঠবন্ধনের ঝাড়খণ্ডের গভর্নমেন্ট, আপনি ঝাড়খণ্ড গভর্নমেন্টকে কেন বলছেন না? সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কী যাওয়া আসা আছে? নিজে সামলাতে পারছেন না। আরজিকর মেডিকেল কলেজ থেকে ধ্যান অন্যদিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসব নাটক চলছে। আসানসোল থেকে সঞ্জয় যাদবের রিপোর্ট, 99 নিউজ বাংলা।